मोर ये के रूप अरे वाह तुम कौन मो लुंगी पिंदी तो मो गंजी मो गामुछा ए याबी के तुम लिंग परिवर्तन हो गला ना कोन से दुकोन अरे मु जानि कोनी किछि न मो काहे एमे सब होउची हे उर्वशी मु भी जानि पनी के दिन हैला मोर काहे के मिटा सब होउची आगु रास्ता रे झियो मान को देखले टिके ओनी दुथली एबे टोका मान को देखले ओनी बापू इच्छा होउची हां आ मते दीदी के चाहि दउची लाजरे खाली मो देह कोन हे जाउची लो अरे मु तमु कोन कहबी यार मो ठीक से अवस्था होउची मो भी सारे खाले जम्मा पिलो इच्छा होने आउ मो जे खोला देरे बटी देखि छात पर खोला बोल रहयो कि हे भगवान से भूल करिवनी যদি জোরে পবন দেই দেব না তুমি লুঙ্গি উড়ি যাইবা তুমি লুটি যাওগি হে জাদু কাকু পুন্ডিয়া পানি কদা পাই ঔষধ লব ঔষধ हाय उर्वशी अयो डॉक्टर बाबू तमे मिस्टर मनुआ ए रख आगो मो कथा सुनो तांगले तमे के मनुआ मोर देखिबो पूरा बोतल भांगीबी डॉक्टर तो दुआरे ये बोतल भांगीबी डॉक्टर तो दुआरे पूरा छिछतर कर देबी हां कोन बोतल भांगिया जाय कथा गलानी अरे जोगनी किया ये बस स्टैंड रे मलम बिकिया लोक ये तते भरोसा करी कि मो संसार पूरा उठन होबा को गलानी मो 10,000 टका दे काम वाले जोगनी किया कोई बांधी कि शिरपारे तो बम छेची दे बेला अरे कौन है तो कुह आ कौन है कि औषध देलु कोई को ना मास भितर को जमीर फसल उठिबो हां देख रे जोगनी क्या की फसल उठिची आई देख मो स्त्री रो लिंग परिवर्तन हे गलानी कौन हे गलानी किछि जानि पानु स्त्री लोकटा कर पिंधिली देख फुला लुंगी गंजी चश्मा गामुछा ता अवस्था देख सब फसल जेमति उठिची की टाइप रो फसल रही की जाने उर्वशी तमे कोन एमति लुंगी पिंधि बुलुछो अरे सर आपण मते कोन बछा जल्दी सामको देखु ना से केमिति मो ड्रेस पिंधि गीत गाइ नाचुथिले आ तमे कोन कोतो मोडा नै कोन कली मो देखिना हां के तमे प्राय नीति सकाल उठी निसो दाढ़ी रे ब्लेड मारतो ब्लेड मारती हां तो सतो देखि दियो देखि नै काई नै चला हो तो अरे सारे अरे ओन लोको सबला आईना में छिड़ाई कादो बोलाले नेचुरली पिछि लगोदन मो लगोची लिपस्टिक तमे छात ऊपर कोठी जाउछो आ स्कूल जो माने रास्ता रे गलावे तांको देखि कि जाउछो पळौची नवम श्रेणी झियोका तांकी मो हट करूची नवम श्रेणी झियोका तांकी मो हट करूची रखो न नवम श्रेणी झियोका अरे एवढे लोक सबले कोइले बले अंधार में लुका उडा उडौछोदी आ तमे पूरा मो लुंगी बंदी लेकी पिंधुता तमे मो हाथ मो सबले लुके लुके सुंगुतो तमे लेकी काई की पिंधुतो ओरे मानो सते नई डाकुरी खाई चिनी ना ओ डाकुरी खाई चिनी बा तो छाती रे गंजे जल देबी हां गंजे जलबो डाकुरी खाई देखुए ना देखु तमे दी जण एमिति काई होउछ सुने आ केवल तोरी पाइले तो करी खिया मो भाई आउ तोरी मो आपर तो इसको खाइला जो ठार सब एमिति आउजी ता वर्तमान मोर सब ओलटा फल फल बेले बेले मते बांटी देखो कि पुरी खट्टा खाइबा को इच्छा होउची या पर मो छाती रे दीटा पथ भलिया कोन तार बाहर लागी या कथा भाबिला को मते हो न करे या गिरो आश्चर्य मो औषध तो एमती विपरीत फल पड़े अच्छा तमे दी जो मो औषध ठीक ठाक खाउछ तो माने तुरे दी ठोपा कदिलो हमें 4 ठोपा लेखा खाउछ देख रे जोगनी खिया ए रा कोटी छोटिया जिनटा पोसी उठी देबा आ उर्वशी तमरो आगे सर देखौ ଟିକେ ଖାଇलो ବୋଲି ଅଧିକ ଫଳି ଯାଇछि आउ थरे कहले किए कोटा खाउची एटा मु खाउची आ एटा मु खाउची आउ थरे को किए कोटा खाउची आ कोई पूरा एटा मु खाउची आ एटा मु खाउची आउ थरे तो मा होइता जोगनी क्या 10,000 नि त मते 10 थर पचाछ रे थरे पूरा कहले सेटा मु खाउची से कोटा से खाउची अच्छा उर्वशी हां या तमे का कोई रेप करन तो नाही तो
ମୁଁ ସେ କାମ ଏ ମିଛ କହୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ ଯେ ତାର କଣ କରିଥାନ୍ତା କେଜାଣି ମୋ ଟାଣି ଘୁଷାକି ସେଇ ଖଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲା ମୁଁ ଠାକି ଦେଇକି ପଳେଇଲି। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଓଲଟା ମେଡିସିନ ଖାଉଛ। ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀର ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ସ୍ତ୍ରୀର ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଛି। କଣ ହବ ତମ ପେଟ ଚିରା ହବ। ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲାନି ତମର ଆଉ ହବନି। ହେ ମଣିଷ କେତେ ସପନ ଦେଖିଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ହବନି। ଏ ଜବରିକା ପୁରା ତ ବିଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲ ସାରେ ନା ଗୋଟେ ମତେ ଜାଣିପାରୁନି ଆଲବମ୍ ସବୁ କେତେ କଣ୍ଡେଇ ରଖିଥିଲି ସାର୍ ସେଟା କଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ସାର୍ ପୁରା ବାସିଗଲି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଉର୍ବଶୀ 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 ଆରେ ଡକ୍ଟର ମନୁଆ ଖାଉଥାଉ ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଭରସା ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମତେ ତ ଲାଗିଲାନି ତମ ଜମିଟା ପୁରା ପଥୁରିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଜମିଟା ଲୁଣି ମାରି ଯାଇଥିବ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୋ ନର୍ସିଂ ହୋମ ଯାଇ 2-3 ମାସ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅಯ್ୟୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମର ନର୍ସିଂ ହୋମ ଅଛି? ହଁ କୋଉଠି? ବିଜୟପୁର ବସ୍ତି କଡ଼ରେ ମୋର ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଚାହା ତ ବଜା ତ ମାଇକିନିଆକୁ କିରଣ ପୁରୁଳି ଯାଉଛି ଚାହା ତ। ଲୋ ବାପ ନା ସାରେ କାମ ପାଧାନେଶା ଓଡୋଶୀ ନୃତ୍ୟ ନାଚିଲାଣି ଏଠି କହିଲା ଜଳିବ। ଦମକଳ ଆଣିକି ପାଣି ଜଳିବ କଣ ଲୋ? କହିଲା ଜଳିବ। କୋଉଟା ଜଳିବୁ? ମୋ ଘର ନିଆଁ ନଥିବୁ ବଜା ତ ମାଇକିନା କଣ ଜଳିବ କଥା କହୁଛୁ? ସେଠୁ ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ରହିପାରିବି। ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ସେଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ନାଇଁ ରୋଗ ତମର ଔଷଧ ମୋର। ତମେ ସେମିତି ବଥ ଧରି ବୁଲୁଥାଉ ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥାଉ। ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ତ ଦେଇଥିଲ ତା ଫଳ ପାଇଲ? ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମଜା ଲାଗିଲା। ଲାଗିବ। ତମେ ଯିବା କଥା ଏଠୁ ଜମା କୁହନି। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଛାତିର ବୋଝକୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦିନ ଏଠି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଛାତିର ବୋଝକୁ ସଫା କର କି ନ କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଆଗ ସଫା କର। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ତ? ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦିନ ରୁହ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗରେ ନିଧି ପଛରେ ଗଧି ଆଉ ମଝିରେ ଉର୍ବଶୀ।